Halo, salam edukasi. Sekarang kita dengan kelompok 2 dari Nautik 4 Delta. Ya. Sekarang mereka akan praktek terkait dengan komunikasi di anjungan saat cuaca buruk. Kaptennya siapa? Siap, saya. Oke, jelaskan situasinya. So the situation is now we are in 03:30, and then right now we face the storm that condition is the wind is 45 knots. Oke, siapa mau menjaganya? So the officer on watch is Rani. No. When I'm asking who's the officer of watch, itu kamu sebutkan adalah jabatannya. Apa? Jabatannya apa? Iya, jabatannya apa? Second officer. Second officer. Second officer itu jam jaganya jam berapa? Jam 12. Jadi ini situasinya jam siang. Jam malam. Dini hari. Dini hari. Jam 1. Jam 3:30. Jam setengah 4 pagi. Oke. Kalian sudah siap? Siap. Ini sebagai apa? Saya helmsman. Helmsman, kamu? Chief officer. Nah, kan salah. Ngapain chief officer bangun? Izin Cap, jadi ceritanya tuh chief officer memeriksa ininya muatan. Ini kan kapal belayar. Ini kapal belayar kan? Siap. Dalam keadaan cuaca buruk. Siap. Emang jemuran? Aku jauh dengan jemuran. Terus apa urusannya? Siap. Saya bilang, kadet satunya, nggak ada urusan chief officer nanti. Ya? Oke, seperti itu. Oke, ready. Officer on watch, give me our latest position and distance from the eye of the storm, and then change our steering into manual because we cannot rely on the autopilot when facing this storm. Understood, Captain. Based on the latest weather routing and Navtex report, the eye is 18 miles off our port beam. Barometric pressure has dropped the 918.5 HPA. If we maintain this course, we will enter the dangerous quadrant. And how about the helmsman? Please give us about the information our course. For now, hand steering now Cap. The helm is heavy, and I'm steadying on heading 45 degrees Cap. Okay, right now we must to change the steering into manual because we cannot face this storm. We just rely on the autopilot. We need to create sea room. Officer on watch, plot an offensive maneuver. Find the course that takes us away from the eye of the storm while maintaining stability against the swell. Excuse? Come in. Okay, Cadet, give us for information the outside. Okay, Captain. I've just inspected the main deck. All the container were lashing this afternoon, but the rolling is becoming extreme. I've raised up the ballast tank number 3, port and starboard to lower our center of gravity. Good work. Chief, cadets, answer the freeing ports are clear. What's the status of the engine room? The engine room is on standby at maneuvering RPM. They are ready for immediate speed changes to prevent any risk of broaching too. Okay, thanks, Cadet. Captain, the new track is plotted on the axis. I suggest we alter course to 13 degrees to starboard to bring the wind onto our starboard quarter. This should lead us away from the... Agree. Helmsman, easy to starboard, heading 075. Understood, Cap. Altering course to starboard heading 075 degrees Cap. Oke, kalau 070. kalau menjawab perintah nakoda itu langsung angkanya. Kapten tadi menyuruhkan 075. oke 075 Altering. gitu. Ya. Just like that. Okay. It's okay, no problem. Continue. Okay, everyone, stay sharp. Everyone, officer on watch, update the weather every 30 minutes. We're looking for the barometric pressure to rise. That will be our sign that we are successfully moving away. I will stay on the bridge to monitor the stability indicators and hull stress. I've also ordered all crew
to remain inside the accommodation deck access is strictly prohibited. Thank you, cadets. And all of everyone, please to maintain all the restricted visibility and maintain the eyes on the radar and every instrument on this bridge. Thank you. Roger, Cap. Oke. Yang harus direview tadi, ya. Kalian itu tidak ada satupun yang menggunakan naftek. Ya, dapat cuacanya, berita cuacanya dari mana? Hah? Nggak ada yang itu apa itu? Nah, nggak ada yang bergerak mengecek ke sana duluan. Ya nggak? Iya, Cap. Iya, Cap. Dapatnya dari mana itu? Berita cuacanya. Betul, Cap. Hah? Izin, Cap, di sininya apa untuk di teksnya buat kami ada naftek report. Iya. Tapi kelalaian officer of the watch-nya udah ngecek naftek dulu. Jadi sedangkan dari naftek itu kan kita bisa mengetahui Iya. keadaan cuaca. Kan pada kesini harusnya ngelihat itu ada naftek ya. Berarti kan tadi skenario-nya pertama itu adalah Belum melaporkan kepada nakoda. Terus pokoknya pertanyaannya ngapain setengah 3 pagi nakoda udah ada di Anjungan? Siap ya? Kapan dipanggilnya? Siap ya? Posisi sedang... Udah boleh? Siap. Nggak boleh. Ya. Ya. Biasanya kan sudah ada net order. Siap, betul. Ya, net order itu mengatakan harus tetap look out, perhatikan keadaan cuaca. Kalau tidak terkendala, panggil pada saat kesempatan pertama. Nah, jadi itu yang harus ditin dulu. Siap ya? Ya, makanya kan dari tadi malam saya sudah suruh baca materi. Ada standing order dan net order. Ya. Ada ya? Nah, itu salah kalian. Kenapa baru baca? Saya sudah kasih materi dari tadi malam. Jangan acuh. Karena kita ini minggu-minggu ini praktek terus. Saya tidak mau mengajarkan lagi. Kita harus langsung goso. Ya kan? Kita harus langsung goso. Jadi kalian sudah harus ready. Siap ya? Gitu. Pergunakan semua alat navigasi. Gitu. Padahal sudah dari nah saya sudah berapa kali namanya berita cuaca. Ya kan? Siap. Seharusnya apa? Kapten dengan udah ceritanya dapat berita cuaca, baru sebelum memasuki cuaca buruk, udah langsung diinformasikan ke kapten karena apapun master must be responsible. Siap. Kalau kau tidak menginformasikan dari kesempatan pertama, berarti kau yang sok-sokan mengambil tanggung jawab. Padahal yang harus bertanggung jawab adalah nakoda. Ya. Morim jaga hanya menggantikan. Ya kan? Tetap tanggung jawab oleh Master. tapi tetap Molim jaga tidak boleh lepas tanggung jawab. Pusing kan lu kayak gitu-gitu aja ya? Nah, enggak. Oke? Siap. Ya. Jadi harus tahu dulu. Kan padahal udah ada video yang pernah saya kasih tahu. Siap. Baca berita cuaca dulu. Siap sebelum apa?